मु मिलोनी आपण समस्त को न्यूज रूम यही विशेष कार्यक्रम डिवाइन पूरी कॉन्क्लेव को स्वागत करुची। A heartfelt welcome to all our respected guests, dignitaries, speakers, and to every single soul present here with devotion in your heart. आज आम को बहुत स्पेशल दिन कारण this conclave marks the 1 year anniversary of our newsroom, our journey of storytelling, questioning and celebrating voices that actually matter. आज आम ये आसी केवल गोटे अधिवेशन पाई नुहे बरम गोटे अनुभूतिर यात्रा पाई एठी आम आलोचना करबा पुरीर आत्मा यार ऐतिह्य यार भविष्यत विषय रे। एही डिवाइन पूरी कॉन्क्लेव माध्यम रे आम देखा को बुझा को चेष्टा करबा कि पारंपरिक आस्था केमती एबे नुआ भाषा रे विश्व सम्मुख रे प्रस्तुत होउची। Ladies and gentlemen, every powerful idea begins with a purpose, and every platform that dares to question must have a vision behind it. The newsroom, at its heart, is more than just a media house. It's a space for bold thought, for fearless journalism, and for amplifying voices that actually matter. To speak about the journey, the inspiration and the future vision of the newsroom, I'm very honored to invite the driving force behind this platform, the one who made it possible, the founder and CEO of the newsroom, Mr. Priyadasi Bal, to address the gathering. Sir, the stage is yours. Namaskar, Jai Jagannath. Actually, मुझे तो newsroom founder word जो सुनुची मु सब गोटा कथा मनोरंजन बाबू कहे कि वी आर स्टैंड फॉर द डाइवर्सिटी। वी आर नॉट फॉर लाइक ए नॉर्मल वेनिला प्रोड्यूसिंग न्यूज काइंड ऑफ थिंग्स। तार सबुठ बड़ डाइवर्सिटी मु प्रथम कहबी एक्चुअली मोर न्यूज सहित किसी लेना देना ना। ऑनेस्टली मु गोटे एमती डोमेन नु आसे जो डोमेन ने ए देशर नॉट इवन 1% पीपल एंगेज्ड ऑन डेली बेसिस, but rest are very curious what is happening in that space. That is Indian stock market. Our Manoj Rabu ochanti, you know who he is. गोटे थर कौन है मोर मन अच्छी मु मनोज रामू सहित मोर बंधुता बहुत पुराना। मु न्यूज रूम स्टोरीटा कहूँ हाउ वी स्टार्टेड एंड व्हाई आई मीन मत थर एमती फोन कले जस्ट बिफोर द इलेक्शन कि प्रिय बाबू गोटे प्लाटफॉर्म करवा डिजिटल प्लाटफॉर्म मु कहली हाँ करदे कौन असुविधा अच्छे मु गोटे हाँ रे सारे किसी इफ बट कल कि क्वेश्चन पचारे तापर सी टिके लिटिल क्यूरियस रहिले कि कौन रहिले जेतेबेले मु ओडिशा आसिली आसला परे आमे एमती थोड़े गोटे जगह को जाऊ था एमती राति फेर तो भुवनेश्वर नाइट्स आर वेरी क्वाइट अनलाइक डेली से मते मुझे पचारे ये राकेश बाबू हसुँच आई होप ही कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू से मु कहली आपणकर भाई स्ट्रेंथ कोटा कहले ही वाज ड्राइविंग से सब कहले प्रिया मो स्ट्रेंथ कौन मो स्ट्रेंथ हूँ आई एम इन मीडिया द लास्ट 30 years एंड आई एम ए वेरी गुड जर्नलिस्ट मु कहली दैट इज योर कोर कॉम्पिटेंस. What's your competitive advantage? Tapan sir can understand, he comes from corporate India. So he understands, we often use the word core competence and competitive advantage in boardroom. So he just got perplexed that he didn't understand actually because कौन है ना सी सब क्वेश्चन करते प्रथम दर मुझे क्वेश्चन करी इट्स जस्ट रिवर्स काइंड ऑफ स्टफ मु कहली सबुठ बड़ मु आपन को आंसर दूची बहुत ये बहुत ऑडियंस जानी नथिबे जे मनोरंजन बंधु बिकॉज वी आर फ्रॉम कॉर्पोरेट वी लुक एट द थिंग्स इन वेरी निटिगिटी एंड वी जस्ट ट्राई टू इवैल्यूएट in a very holistic manner. So मु कहली आपन सबुठ बड़ स्ट्रेंथ होची ओडिशा होची गोटे स्लीपी स्टेट इट स्लीप इन द आफ्टरनून एंड नंबर 2 ओडिशा मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन लिव इन द विलेज आउ इंडिया प्राइम टाइम जोटा होची सेटा होची 8 टा रु 10 टा बिकॉज आई एंगेज इन द स्टॉक मार्केट आई डील विथ एडवर्टाइजिंग एंड एवरीथिंग सो आई नो हाउ इट वर्क्स द प्राइम टाइम थिंग्स तापरे से कल कौन तापर नेक्स्ट मु कहले 8 टा रु 10 टा होची प्राइम टाइम ओडिशा होची गोटे स्लीपी स्टेट
but you have that audacity to come 10 to 11. It's a state where 80% people goes to sleep before 10 o'clock. You just look at, let's say, hinterland of Raigada, then you go to end of Rajnagar. Just try to evaluate the mindset of people in Odisha. Jeto 10 ରୁ 11 ଆପଣଙ୍କର ସେ ଅଡାସିଟି ଅଛି, ଆପଣ ଶୋ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, and you are engaging with, and you have the TRP, that is your audience, that is your core competence and competitive advantage put together. That is why I am in. That is how we have started. ମୁଁ ଟିକେ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲିଟି କଲି ନାହିଁ କି respected guest and all that. I just try to make it very informal way, not to address each and every individuals ki all. I know all are esteemed guests, they are highly intellectuals, I could see. Okay, and it's a very rich audience. There are a lot of programs will happen hereafter. A lot of good sessions are there. Newsroom विषय खाली मुझे एति कहबी diversity in the sense आमे दी तीनटा चेंज कलु ता भितर कौन चेंज कली गोटे चेंज मुझे कहबी सबुठु बड़ चेंज ओडिशा को मुझे सब बेले कहे we just come out with a product called Money Matters. आमे दीटा सीरीज तार कलु, सीरीज 1 भुवनेश्वर कलु, सीरीज 2 कटक रे कलु. सेटा कौन थिला जोटा नॉर्मल न्यूज ओडिशा रे होय ना. इट इज ओडिया लोक तीनटा जिनस रे सब बेले स्टॉक हेई तांती. गोटा होची सुना, गोटा होची एफडी, तृतीय होची जमी, चतुर्थ ऑप्शन तांका पाखे किछि नाही. तेणु मु कहली व्हेन यू थिंक अबाउट, सी इफ यू लुक एट द स्टेट लाइक तमिलनाडु, लुक एट द स्टेट लाइक महाराष्ट्र एंड गुजरात एंड अदर स्टेट लाइक कर्नाटका, सो दे हैव सबुदिन आपण कहउचंती कि आज एते हेगला, सरकार एमती कला, मार्केट एते अच्छी सेते अच्छी, सेंसेक्स एतिक पळेला, किंतु आपण से बेनिफिट कम पाइले. People should know, so let us start this, and we got a very good response. That is one change we did. मनोरंजन बाबू गोटा खुशी सबटा मत बारंबार कहती प्रिय गोटा चाकरियांग राज्य माने चाकरियांग राज्य से स्टेटमेंट दियंती. इट्स मीन्स इट्स नॉट एंटरप्रेन्योरियल काइंड ऑफ ए स्टेट. That is why we recently comes out with a program called Deal Makers, where we were calling the businessmen. They are telling the story. Let us start ना. लोग सुनतु गोटा बिजनेसमैन आसु गोटा सक्सेसफुल हो कि गोटा स्टार्टअप वाला हो, से ता कहानी कहू. लेट अस स्टार्ट, लेट अस डिबेट, लेट अस डिस्कस. गोटा माहौल बनले तो हम जदि लोक के जोता पिन्ना ता माने नु जे जोता कारखाना ही करें, हम तो करिया पड़ो ना. तो दैट इज हाउ वी स्टार्टेड दिस प्रोग्राम डील मेकर्स. आ सबुठ बड़ टेस्टिमोनी हो न्यूज रूम मनोरंजन बाबूर स्ट्रेंथ जे गोटे वर्ष भितर नाउ न्यूज रूम इज कमांडिंग अराउंड 50 million व्यूअरशिप in all across his platform, which is amazing. He is doing everything because I live in Delhi. I hardly come 2 or 3 days in a month. Sometimes I didn't get time due to the market turmoil and other stuff. But he is doing an amazing job in newsroom. And today, we are just celebrating the first anniversary. Hopefully, we will do much better. I am coming to the second stuff. जोटा आपण देखुचंती जे डिवाइन पुरी समस्त मन में गोटे प्रश्न यह आसो ए डिवाइन पुरी माने जगन्नाथ स्पिरिचुअल आलोचना ना. इट्स नॉट ए नॉर्मल कॉन्क्लेव एट ऑल. येस देयर इज जगन्नाथ डिस्कशन एंड एवरीथिंग. जिते आम एनिवर्सरी कथा चिंता कलु मुझे विल कम आउट विथ समथिंग डिफरेंट व्हाट जनरली नॉट हैपन इन ओडिशा. सो वी कॉल्ड प्रोफेसर दास इज हियर. ही इज गोइंग टू एक्सप्लेन आफ्टर मी. ही इज ए प्रोफेसर फ्रॉम IIM Lucknow, and earlier he was associated with Mahakumbh, this survey and other things. तो मुझे कहली आपन टिके पुरी रे करंतु गोटे सर्वे बेस कनक्लेव करवा, गोटे सर्वे बेस कनक्लेव करवा डिवाइन पुरी. और डिवाइन पुरी कौन रिसेंटली महाकुंभ पूर्व लखनऊ रे टाइम्स ऑफ इंडिया गोटे प्रोग्राम करता. वी जस्ट टेक ए क्लू फ्रॉम देम. इट वाज सैक्रेड उत्तर प्रदेश, वेयर योगी आदित्यनाथ वाज देयर एंड ही वाज एड्रेसिंग टू द क्राउड, टू द नेशन इन अ वे कि आमे टूरिज्म इकोनॉमी रु केते रोजगार करिवु. ही वाज प्रोजेक्टिंग लाइक 1 lakh crore revenue we are going to get, but amazing figure is 3 lakh crore put together that they did it, and it gave a push to the national GDP on an average around. It was like 6.25, now it's 6.75. After this quarter I think Niti Aayog will come out with the report. Because of this Mahakumbh, one of the biggest economic activities ever happened in this country, and thanks to this gentleman he did it finally. तेणु मो कह कथा जो आम ये कनक्लेव कथा आलोचना कलु कि ओडिशा गोटे राज्य तापाखे सब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कोर कॉम्पिटेंस दीटा अच्छी. यू लुक एट द नॉर्दर्न स्टेट्स, दे डोंट हैव दे डिडंट हैव द सी बीचेस. दे आर मैड अबाउट सी बीचेस. ओके, यू हैव एवरीथिंग. ओके, यू हैव अ प्लेस लाइक भितरकनिका, यू हैव अ प्लेस गोपालपुर, यू हैव अ प्लेस खंडाधार, यू हैव अ प्लेस लॉर्ड जगन्नाथ. योगी आदित्यनाथ से कौन कहते दे नाउ सी द टैगलाइन इज व्हाट, इट्स अ जर्नी फ्रॉम ए स्पिरिचुअल जिम टू इकोनॉमी. This was the tagline we have created.
आपण देखंतु अयोध्या इज ए मनी स्पिनिंग मशीन फॉर उत्तर प्रदेश vis-a-vis विज बनारस ओके सो से तर्ज रे ओडिशा मोर गोटे जिनस हो ओडिशा जीडीपी इज अराउंड 10.56 एथर कौन आसो मुझे जानी 10.5 व्हिच इज मच हायर देन द नेशनल एवरेज ओडिशा बिल्कुल गरीब राज्य नो मुझे स्टॉक मार्केट पॉइंट लोक हैबिट्स चेंज होगा दरकार देर आर लॉट ऑफ थिंग कि देर आर नीड लॉट ऑफ थिंग्स नीड टू बी चेंज हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम्स लोक हैबिट्स इकोनॉमिक विभिन्न प्रकार एक्टिविटीज ओके तापर सेकेंड जिनस हूँ मुझे से जिनस को नहीं आम प्रोग्राम करूँ केमी ओडिशा टूरिज्म मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर ओडिशा जीडीपी रे आउ जो जहाँद्वारा कि आउटा लास्ट कथा मुझे कहबी बिकज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम श्याम बाबू मत कहते आप 10-15 मिनट सारी मुझे वर्षाटा केमी 15 मिनट सारी सोटो लास्ट कथा मुझे कहबी फॉर मी व्हाट आई सी पर्सनली इफ यू आस्क मी Odisha, a empowered Utkarsh Odisha for me is a 5 lakh crore state budget with the maximum allocation to infrastructure followed by agriculture, health and education. Thank you. Jai Jagannath. Before moving on to our next session, I would like to welcome all the dignitaries for the session. First of all, as the moderator, Mr. Priyadarshi Bal again, and followed by Tapan Chand, political analyst and intellectual, Rajiv Shekhar Sahu, economist, and Rajaram Satpathy, senior journalist. Please come on stage. Moha, the worldly attachments that bind us. Mukti, the release. The surrender, the freedom we seek, and at the center of it all, Jagannath Darshan, the divine glimpse that humbles the ego and awakens the soul. एबे आमे आरंभ करछु डिवाइन पूरी कॉन्क्लेव रो प्रथम अध्याय एक यात्रा जहाँ मनरु आरंभ हुए. द टाइटल ऑफ आवर फर्स्ट सेशन इज आध्यात्मिक अभ्यक्यता मोह मुक्ति और जगा दर्शन. यह किछि विज्ञान नुहे यार किछि लॉजिक नहीं. यह होछि भावना अनुभूति एक आंतरिक दृष्टि. इट्स नॉट अबाउट फैक्ट्स और फिगर्स. इट्स अबाउट द फीलिंग ऑफ सरेंडर, द स्ट्रगल ऑफ लेटिंग गो, एंड दैट वन फ्लीटिंग मोमेंट when we feel closest to the divine. So first we will start with Mr. Satyabhushan Das, who is a professor in IIM Lucknow. He'll give us an insightful presentation on his detailed survey he conducted in Puri, followed by our panel discussions with all of our panelists. All the best. Namaskar, Jai Jagannath. Actually, आमे गोटे आगु महाकुंभ उपरे गोटे स्टडी करी उत्तर प्रदेश सरकार देते पूर्व अयोध्या पर स्टडी करी मनोरंजन सांगे आलोचना करी से विषय एवं मनोरंजन बाबू सजेसन कले जे आपण पुरी उपरे कहीं करूना आपण घर ओडिशा पुरी आपण जो रथ यात्रा एत लोक आसुँच कहीं आसुँच व्हाट इज देयर एक्सपीरियंस हाउ दैट कैन बी टूरिज्म हब. नाउ आई मीन आई एम लखनऊ सेठी गोटे उत्तर प्रदेश सरकार सब जो इवेंट हुए सब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को इन्वॉल्व करती कि गोटे स्टडी करी रिपोर्ट देवाई गोटे सिस्टमेटिक प्रोसीडियर अच्छी एवं आम जहाँ रिकमेंडेशन भी करूँ तापर बजेट भी को इन्फ्लुएंस करे माने इवन इफ आम जो अयोध्या स्टडी करी से अयोध्या जो स्टडी व्हाट एवर द रिपोर्ट आई हैव सबमिटेड that report we have given lot of improvement suggestions. UP tourism minister come and made a press conference that all these recommendations are invaluable in shaping tourism of Uttar Pradesh and we will be implementing. So this study has much larger implications. Today I will be discussing about, we have done a study in Rath Yatra Puri and what is the experience, understanding tourists, local people and service providers experience all together. And first we have to understand, sorry मुझे इंग्लिश हिंदी ओडिया मिसे कहबी किसी माइंड करेंगे कारण कहला बेलू बेले बेले हो जाऊँगी मुझे जन साथ कथबार्ता होती से विषय जे आम समस्त सागर कथबार्ता ओडिया सबुदिन न करी धीरे धीरे फर्माली कथबार्ता कला बेलू ओडिया भितर पलि आसुची. तो मोटिवेशन जो अच्छी लोकंर कौन पाई गोटे मोटिवेशन एत बड़ स्पिरिचुअल इवेंट रे जाउछंदी सेटा हूँ सबुठू बड़ जिनस जाना एवं ता अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करवा जेकोसी इवेंट ऑर्गेनाइजर
should be objective. So what is the major motivation why people come for? Are you comfortable if I tell sometime in English and everything, or else I will try to moderate this thing? What is the motivation why people go to Rath Yatra? So here the traditional belief is that Moksha Prapti, when we have seen that several people tell like that रथरे जगन्नाथ देखिले आमको मोक्ष प्राप्ति मिले रथे तु वामनांग चक्र वो जो श्लोक है पॉपुलर श्लोक पुनर्जन्म न विद्यते तापरे यही तीर्थ को आसले मु पढ़ुली पुरुषोत्तम महात्म्य ये स्टडी देखिकी लोकंर ये जो मेंटल पीस लीजर एक्टिविटीज सोशलाइजेशन यू कैन यू रीड दिस थिंग सो यू विल मेक आउट that and I will show you the Mahakumbh experience. What is the Mahakumbh experience? And compare with the Rath Yatra, what is the difference? Most of the 76% of people are telling about blessing of Lord Jagannath. Only they want to come to Lord Jagannath. Whenever we are interacting with a lot of people, they have told they never mention about the sea and other things. Some people tell that we come for enjoyment sea, but most of the people blessing of Lord Jagannath, and because of that we are getting a lot of peace, moksha, phokya, all these things, but only by seeing Jagannath. एक second Jagannath को आँख मिला दिया, that's enough, nothing else. And pulling the rope, that has so much spiritual power, nothing else. But if you will see, then we have done a happiness ladder. What is the psychological impact of this Rath Yatra on people? So how much we have taken this ladder? This ladder is measured like this. 0 means completely unhappy, 5 means neutral, that means tatastha, life regime the tatastha, means neither happy nor unhappy, and 10 means very happy. So आमे ताको पचारू जो आप घरे थिले आपणकर कौन मनर अवस्था थिला जो रथ यात्रा में प्लानिंग करते आसवे बोली एवं एठी आपणकर कौन है बहुत गुड़ा एक्सपीरियंस लोक भी कहले इमोशनल एक्सपीरियंस देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स व्हेन आई हैव स्टार्टेड कमिंग all the problems have disappeared, all these emotional things, but we have measured that in quantifiable form, and the result is this. How many people have given 10 to 10? That has given also 57.3% people are giving 10 out of 10. Mane, that means when they come to Puri, 57% people are telling that they are very happy, and earlier they are telling 25.7% people are telling earlier they were telling 10 out of 10. Now after Rath Yatra they are telling 57.3% people. And when the real figure comes, this is the jump in happiness. Earlier pre में 6.87 and post में that is 9.10. That means 0 to 10 scale में from 7 to around 9.10. So 2-point jump. This says there is a significant change in happiness of the people, and you will be surprised to know in Puri, people do not stay a long time. Only they are going one day and coming same day evening, but this much a spiritual event can impact this much change in happiness. That is a very critical thing. आजकल का ज़माना में happiness कहाँ नहीं मिलता है, but इस तरह event में कितना मिल रहा है. So if you compare with Mahakumbh, although this comparison there are some limitations, the profile may not be same. Mahakumbh में जो लिया है more or less they have same kind of middle class people and everything, but exactly not same. In Mahakumbh pre-post there is a jump 3.06, whereas Rath Yatra this is 2.27. But I am not going to numerical value. It is not that Mahakumbh के ज़्यादा सुख खुशी मिल गया या कम खुशी मिल गया, वो चीज़ नहीं. But here एक generalization I want to do. This is a very critical thing to understand. Several people do criticism and comments, all these farce, drama, all these things, this has no meaning, what is that? But we have given empirical evidence that going to this event, there is a substantial change in happiness. This type of events should be encouraged, should not be discouraged. Our Sanatana Dharma, all these things, rituals, practice, this is our धरोहर जो भी है, and इसको हमको keeping करना है because this empirical evidence says. So this is one, and other things I will show. Apart from this change in happiness
and change in motivation. I will show the motivation. In Mahakumbh, the motivation, 66% people were talking about peace of mind. That was the major motivation they were going for Mahakumbh. Whereas here we have got around 76% people are telling Jagannath Darshan. So there is a drastic change in motivation why people go to Mahakumbh and why they come to Rath Yatra. So that also we have done some qualitative analysis why this change is happening. That means from 66% here there people are telling peace of mind is the major motivator. Here people are telling Jagannath Darshan. So here everything is scripted. These are scriptures. Then I have gone and read the Puran, all these things. What is the major purpose why people go? So there I have got that when people go to Puri, Jagannath Darshan, only for seeing Jagannath ji they are going, and most of the people are telling this is the next birth of Krishna ji. So Krishna is finished, now we are getting the rebirth of Krishna. So that is the Jagannath Darshan is the most critical thing. And there the peace of mind, because they want to take bath in this Ganga river and they will get mental peace. Okay. And what are the another most important similarities we have got in our study, that the spiritual significance, that those people who are staying there more time and doing structured spiritual activities, they are more happier than those people who are going and staying there for short time. So the major implication of this is that this kind of spiritual events like our Jagannath Rath Yatra, that starting from 27th and continue up to Niladri Vijay, 11 days festival, and similarly Mahakumbh, that was 45 days, but Uttar Pradesh government, they have done a lot of advertisement. Amrit Snana, that was only 4 days, and they have made this tent and all these arrangement, people could stay for more days. But what is the reason why people, we have discussed with a lot of hotel people also, restaurant, and also those who are visitors, what is the problem, why you are not staying in Puri? One thing is that they think that Rath Yatra day and Bahura day is more critical, other days are not important, but staying there, doing ritual practices, lot of spiritual activities, that only also increase the happiness. So next part is, this is the pilgrims, all the pilgrims, what are the spiritual happiness that has changed, how the motivation has been changed pre and post, and then we have discussed with the service providers, what are the hotel people, that there are a lot of things in my PowerPoint slides, but I cannot describe, maybe we can send later to you. You can see the lot of comments people have given. That means it is not that you cannot express that why in 1 second, what are the changes that has been taken, psychologically what is the change that is taken place in 1 second. So that people have discussed that cultural things, spiritual things, people have discussed about the spiritual happiness. People have told that even if this Maslow's hierarchy needs जो management में हम पढ़ाते हैं, the basic needs if not fulfilled, you cannot go to self-esteem and this kind of need. But there people have told, even if your basic needs are not fulfilled, if you have achieved the spiritual happiness, that means you have touched the highest level, your self-esteem, and you will think that I have got everything. So that's why people have nothing, but they are satisfied because of this spiritual happiness. And another thing that is a very important thing I wanted to relate, one researcher, Sonja Navosky, she has told that there are happiness there are 3 things. 50% of your life, happiness is 100%, 50% happiness come from hereditary. That means if your father, mother are happy, you are happy. Gold spoon and everything. And 40% because of your activities, and 10% is because of life events. So that means 60% you have no control on happiness. 50% hereditary, 10% your life events, and another 40% that depends on your activities. What activities you are doing that makes you happy. Even if people are born in a very good family, they have everything is smooth, but their activities are very bad. That's why they are not happy. At the same time, certain people have
misfortune and everything, but they are doing good activity. This spiritual karma, all these things are what I have learned by meeting these people. I am a professor in management. When I met these people, I was very much surprised. जैसे महाकुंभ में, कल्पवास में, यहाँ भी लोग इतना डिस्ट्रेस में, when they are going, they are desperate to see this Lord Jagannath and taking a bath in Ganga Nadi. So they were telling that this thing, that this spiritual chanting and connecting with God, this could not happen when you were in house. But when you are coming here, we have forgotten everything. So they were telling that because we could connect with God and do these things because we have got this opportunity, so that's why we are becoming happy. So that's why this is a very big learning, that this activities what we are doing, that is very important, and spiritual chatting. Apart from this, these hotel people and the sevayats, they have told a lot of things like mismanagement between the police and the sevayat. Coordination, not mismanagement. They were telling that the police are very good and everything, but more coordination is required. And they were telling that in Puri there should be Jagannath Culture Center, spiritual center. There should be a lot of activities that should be done in sea beach so that people will be engaged. Because there are some children park is required. There are some more land giving lodging and everything. Government should encourage more facilities and everything, multiple facilities, not exactly the sea and temple. There should be multiple facilities so that people will be more engaged, they will stay more time, they will do more spiritual activities. And even if this Jagannath bhajan, kirtan, pravachan, sandhya arati, they are telling that in Ganga jaise sandhya arati hota hai, यहाँ भी होना चाहिए. Okay, with this I would like to complete because there are other speakers. And if sometime I will get, I will show this PPT and everything. ମୁଁ जो टिके पूर्व कहूली हाथीव आप व्यस्त हे कारण आपर जो सेसन अच्छी ओडिशार 3टा पॉलिटिकल पार्टी प्रेसिडेंट एक्सेप्ट बिजु जनता दल देवी बाबू रिप्रेजेंट करेंगे. देयर इज ए पैनल आफ्टर दिस. तो मुझे जो इकोनॉमी कथा कहूली से 3 जन बिना ओडिशार इकोनॉमी संभव न. व्हेन देयर इज ए यूनानिमस कंसेंसस, then this economy is possible, this growth is possible. So that is why there is a next panel after this. So you will not be alone as a president. That's what I am trying to tell you. जो कथा मु कहूली मो स्पीच रे जे वी बिलीव इन डाइवर्सिटी, ये पैनल टाक आप देखो मु इंट्रोड्यूस करुँची. सत्यभूषण दास को आप शुणी सारी. ही इज ए प्रोफेसर इन IIM लखनऊ and he is academician. Next श्री तपन चांद, श्रीजुक्त तपन चांद एक्स CMD नालको, बहुत ही बड़ अभिज्ञता कॉर्पोरेट इंडिया रे सी अच्छा. मोर राइट साइड रे अच्छा श्रीजुक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट राजीव बाबू, श्रीजुक्त राजीव साहू, वेरी नोन चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ ओडिशा. तापर श्रीजुक्त राजाराम शतपथी, वरिष्ठ सांबादिक. परिचय देवा मोर आवश्यकता ना कारण मुझे भुवनेश्वर नुआ. तेणु ये सेसनटा आमर जो अच्छी आम मोस्टली फोकस करूँ इकोनॉमी उपरे जो कथा आम कहूलु कारण आपरे स्पिरिचुअलिज्म उपर डिस्कसन हम, बहुत कथा डिस्कसन हम. तेणु मु वर्तमान बेसी समय न नहीं मु प्रथमे मोर प्रश्न करी तपन सार को. आमर जो टॉपिक अच्छी जर्नी फ्रॉम स्पिरिचुअलिज्म टू इकोनॉमी, आपण केमती देखुचंती से जिनसटे कि माने मते कहले. I mean, according to you, what's your opinion, and how, you know, how the Odisha will get benefited out of it? Let's say Odisha is a place of very spiritual, okay? A Puri achi, বিভিন্ন spiritual jinsa achi. We have examples of Uttar Pradesh, other state as well. Odisha कौन केमती बेनिफिट हवा द्वारा आपनकर ओपिनियन कौन आवे बाबदरे ते कहले आपनकर मध्ये. हेलो, सर्वप्रथम मु आमर आराध्य देवता श्री जगन्नाथंकर आशीर्वाद भिक्षा करुच्ची. न्यूज रूम रो ये जो पूरी डिवाइन कॉन्क्लेव आउ आपण समस्त मानक पाए न्यूज रूम रो जो कॉन्क्लेव आम बर्तमान प्रोफेसर दास से प्रेजेंट कर देखले जे जो मैंने जाइछंती रथ यात्रा देखिछंती महाप्रभु को जगन्नाथ रथ उपर से दुर्लभ रूप देखी से माने खुशी होइछंती मध्य. मु तो आज ए कॉन्क्लेव को आसी ए जो डिवाइन पूरी कॉन्क्लेव ये नाटा शुणी खुशी हो गली.
एते पावर जगन्नाथ ना शुणिकी आम खुशी हो डिवाइन पुरी रो जो कनक्लेव एटा को आयोजन करचंती मनोरंजन बाबू प्रियदर्शी बाबू से समस्त कर्मकर्ता को मु धन्यवाद जनाऊँगी अनेक अनेक साधुवाद जनाऊँगी जे से माने प्रकार गोटे सब्जेक्ट सिलेक्ट करचंती जोटा कि डिविनिटी सहित इकोनॉमी दीटा आगर डिस्कशन आज हम एक्चुअली पुरी होची सारा विश्वर आध्यात्मिक जगतर प्राणकेन्द्र केन्द्रबिंदु राजधानी पुरी रे जुगर जुगांतर पर्यंत विभिन्न संप्रदायर लोक मैंने आसंती पुरी आज ए रिलीजियस डेस्टिनेशन आपन को केतेटा उदाहरण देवी अनेक लोक आसछथि प्रमुख केते जनकर उदाहरण देवी आदिम काल रे आदि शंकराचार्य आसथिले पुरी आसी से गोवर्धन मठ प्रतिष्ठान करथिले चारि धाम रो ना अनाउंस करथिले मध्य जुगरे सिख संप्रदायर सर्वोच्च गुरु नानक निजे आसथिले जे कि जगन्नाथ को पूजा करथिले आज जो नंगुली मठ अच्छी से नानक से मठटी कराई नानकर जो आसीथिले पुरी से समय संत कवि कबीर आसथिले ताकर आज तुलसी चौरा कबीर मठ आप देखिए सेटा तार स्मृति कहे रामानुज आचार्य आसथिले एमार मठ सेटा प्रतिष्ठा होता तेणु आप देखिए जुगर जुगांतर पर्यंत जगन्नाथ गोटे संप्रदाय क्या कौन गोटे केते जन व्यक्ति विशेषकर देवता नुहति से समस्त देवता खास करके इतर लोक मान देवता से कह जाए जगन्नाथ होती गरीब मानकर देवता कारण से गरीब गुहारी शुणती दीनबंधु से आध्यात्मिकता रु जदि आम अर्थनीति के आसवा मु गोटे उदाहरण आपन को देवी जे आध्यात्मिकता अर्थनीति को किभली भाव में प्रभावित करुच्ची विश्वस्तर रे गोटे दृष्टांत नवा भाटिकान सिटी आपण मैंने जानिथिबे जे क्रिश्चियनिटी रो किंगडम सेटा सारा विश्वर तार आकार होची 0.5 स्क्वायर किलोमीटर पूरी टाउन रो पूरी डिस्ट्रिक्ट कथा मु कहनी पूरी टाउन रो आकार हला ताटू 34 गुणा अधिका 17 स्क्वायर किलोमीटर पूरी सनातन धर्मर केन्द्रबिंदु भाटिकान सिटी क्रिश्चियन धर्मर केन्द्रबिंदु आपण जते देखिए जे पुरी रो लोक मानकर आय केते आ भाटिकान सिटी रो लोक मानकर आय केते कारण कौन गोटे अर्थनीति को जिते आम विश्लेषण करवा साधारण लोकंर आयटा सबुठ बड़ गोटे जिनिस जोटा कि आम विश्लेषण करवा उचित भाटिकान सिटी रो प्रत्येक लोकंर आय एवरेज पर कैपिटा इनकम जोटा कहती सेटा $28,000 पुरी रो जदि लोक मानकर आयटा को आम जो धरवा जे एवरेज इनकम ओडिशार लोक मान पर कैपिटा इनकम 1.8 लाख रुपीज सेटा जदि डॉलर रे मु कन्वर्ट कर दूची अराउंड पाखापाखि $2,100 तमाने आप देखु केते पार्थक्य रही तेणु पुरीर अर्थनीति उपर प्रभाव करिवार जो पोटेंशियलिटा बहुत बहुत अच्छी से जिनसटा मु खाली आपण मानकर दृष्टिकोण करने करुँगी जे ये जदि आध्यात्मिकता को स्पिरिचुअलिज्म गोटे ट्रिगर यही स्पिरिचुअलिज्म को धरी जदि आम अर्थनीतिर उत्थान करवा ताहले आम करिपारिबा ताकू करिया पाई गोटे सबुठु बड़ काम है जे टूरिज्म डेवलपमेंट लोक मैंने कहते रिलीजियस टूरिज्म स्पिरिचुअल टूरिज्म इको टूरिज्म
ଆଗ୍ରୋ ଟୁରିଜିମ୍। ତେଣୁ ଏ ସବୁ ଟୁରିଜିମ୍ ଯେଉଁ ଏଇଟାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପୁରୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ନେଉଛନ୍ତି ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଇଏରେ, ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ କ୍ଲାସ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ କରାଯିବ। କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର, ଯଦି ସେଇ ୱାର୍ଲଡ କ୍ଲାସ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ରହିବ, ଲୋକମାନେ ଯଦି ଆସି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଭଳି ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ବିକାଶ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ମୋ ମତରେ 4ଟି ଜିନିଷ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଗୋଟିଏ, ଯେ ସେ ଜାଗା, ସେ ରିଲିଜିୟସ୍ ଜାଗା ହେଉ, ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍ ହେଉ, ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଯେ ସେଇଠାକାର ଯେଉଁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଠି ଯେଉଁ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ରହିବେ, ଯଦି ଗୋଟେ କେହି ଯଦି ପୁରୀ ଆସିବ, ଭଲ କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ଗାଇଡ଼, ଟୁରିଷ୍ଟ ଗାଇଡ଼ ରହିବା ଦରକାର। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତାପରେ ଏଇ 3-4ଟି ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଟୁରିଜିମ୍ରେ, ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦେଖିବା, ଯେ ସାଇଟ୍ ସବୁ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଯାଏ, ତାପରେ ତାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସଟା ଠିକ୍କରି କରାଯାଏନି, ପୁଣି ସେ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଆପଣ ବାର ବାର ମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ଦେଖୁ ଯେ ସେ ଜାଗାରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ସେକୁ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଜାଗା ହେଇକି ରହିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ ପିପି ମଡ଼େଲରେ କରାଯାଏ, ସେଲ୍ଫ ସଷ୍ଟେନିଂ ମଡ଼େଲ, ତାହେଲେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେଉଁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି, ଯେଉଁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଖାଲି ସରକାର ଯେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ ସେଇଟା ନୁହେଁ, ଆମର ଟପ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ ଇନଭେଷ୍ଟର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପୁରୀରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ତେଣୁକରି ସେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଣିବା ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ପୁଞ୍ଜିର ଅଭାବଟା ରହିବନି। ତାପରେ ରହୁଛି ସପୋର୍ଟିଂ ଷ୍ଟାଫ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେଣ୍ଟରରେ ଡେଭଲପ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ 3-4ଟି ଜିନିଷକୁ ଯଦି କରାଯାଏ ତାହେଲେ ମୋର ଆକଳନରେ ପୁରୀରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ତ ବହୁତ ବିକାଶ ହେବ, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଇକୋନୋମି ହେଉଛି ଅର୍ଥନୀତିରେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାରେ $500 ବିଲିୟନ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖାଯାଇଛି ଜିଡିପିର। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ $500 ବିଲିୟନ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ପୁରୀ $50 ବିଲିୟନ ଯେମିତି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିବ ଓଡ଼ିଶାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଜିଡିପିକୁ। ଆଉ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ, ମୁଁ ତାକୁ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜିମ୍ ବା ଡିଭିନିଟି ପୁରୀ, କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ କହୁ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ, କାରଣ ପୁରୀ ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥ ଟୋଟାଲ ଉତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ତେଣୁ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜିମ୍କୁ ଟ୍ରିଗର କରି ଇକୋନୋମିରେ ପ୍ରସ୍ପରିଟି ଯେମିତି ହେଲେ ଆଣିବ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଲୋକମାନେ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ପବନ ସାର୍, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମତ ରଖିଥିବାରୁ। ରାଜୀବ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଇକୋନୋମି କଥା ଆଲୋଚନା ଆମେ କରୁଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଡିପି କେତେ? 9 ଲାख କରୋଡ଼, ଆପଣ 9.5 लाख। ओडिशा बजेट इज व्हाट 2,69,000 करोड़। मु ताको बेले बेले कहे कि आपण हेडलाइन बेले बेले सुनती जे आज इंडियन स्टॉक मार्केट 3 लाख कोटी टका वाइप आउट हो गला। इट ऑलमोस्ट ओडिशा रो बजेट गोटे अध घंटा घंटे भीतर वाइप आउट हो गला मार्केट। आप मत गोटे कथा कहतु, मो प्रश्न आपन कि बीइंग यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट, एंड यू अंडरस्टैंड इकोनॉमी, how you see tourism economy when you see other states like Uttar Pradesh is contributing significantly, because Odisha is a service economy. It used to be agriculture economy, now it's shifted to, for the last couple of years it's been service economy. Per capita income has doubled in the last 5 years. But yes, there is a lots of room
How you see it in the next 5 years, especially the tourism economy? Because there is example, there is a sun temple in Peru which attracts millions of travelers across the globe. But here in Konark, I think it was 9,000 some hundreds, figure in the last 1 year when you talk about when we talk about the foreign tourists, right? ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ନେକ୍ସଟ 5 ଇୟର ଓଡ଼ିଶା ଟୁରିଜମ୍ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିବ ଓଡ଼ିଶା ଜିଡିପିକୁ ଆଉ କେମିତି ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରିବ ଓଡ଼ିଶା ଇକୋନୋମିକୁ? धन्यवाद प्रियदर्शी बाबू मु आपणक केते समय मते देवे मु जाननी किंतु मु गोटे मिनिट ता पूर्वर खाली कहबी आपणको आ मनोरंजन बाबू को प्रथमे बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन जे गोटे वर्ष भितरे आपण माने आसी एभली संस्था को आगु को नबा संगे संगे गोटे नुआ इंप्रेशन क्रिएट करिसंती ओडिया लोकंग भितरे एवं सारा भारत रे तार इम्पैक्ट पड़ुछि एवं आशा करुछि जे आपण माने आगामी वर्ष रे आउरी बहुत बहुत आगु को जानतु बोले थैंक यू। आमे जदि देखिबा ओडिशा अर्थनीति जोटा कि सम्यक धारणा आमे रखिबा निहाती दरकार जे हमर जीएसटीपी साइज होछि प्राय 9.5 लाख कोटी एवं आमे गोटे एम्बिशियस टार्गेट रखछु जे आउ 11 वर्ष रे प्राय 500 बिलियन बा $500 ट्रिलियन इकोनॉमी व्हिच इज एम्बिशियस टार्गेट लेट अस एक्सेप्ट जो माने अर्थनीति को बुझुचंदी से माने बुझिबे जे एटा मु कहबिनी जे इम्पॉसिबल बट इम्प्रोबेबल हैज ए बेटर वर्ड फॉर दिस पर्पस एवं एथिरे जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस अछि जे वी आर फिल्ड विथ नेचुरल रिसोर्सेस बट इट इज मोस्टली मिनरल मेटल एंड मेटलर्जी एवं जो आमर आपण देखिबे जे जो इन्वेस्टमेंट तुलन रे एम्प्लॉयमेंट बहुत कम एवं जोटा कि गोटे बड़ जिनिस जोटा कि आम सदा बेले कहूँ आम लोक दादन खटिया को गले बाहर राज्य को गले आम राज्य रे काम नहीं जदियो आम पर कैपिटा इनकम प्राय यूपी ठारू डबल तांकर लोक संख्या बहुत अधिका जदियो से माने वर्तमान कम्पीट करुचंदी तमिलनाडु सांगरे फॉर ए 1 ट्रिलियन इकोनॉमी किंतु तांकर पॉपुलेशन आमर प्राय 5 गुणर अधिक तेणु यूपी इज नो कंपैरिजन टू ओडिशा एज ए स्टेट इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम। द्वितीय कथा आमको वर्तमान अर्थनीति हिसाब से ये जो माइनिंग मेटल मेटलर्जी उपरे ओवर डिपेंडेंस आम रोचे आमको मूव करिया पड़िबो टू अदर एरियाज जो थे अधिक एम्प्लॉयमेंट आसीबो सेगुड़ी अनेक जिनस आइडेंटिफाई होती एमती आपारेल कहतु टेक्सटाइल कहतु फूड प्रोसेसिंग कहतु ये सब जिनस किंतु ता संगे गोटे बड़ जिनस जोटा कि मोस्टली अनएक्सप्लॉयटेड इज टूरिज्म एवं टूरिज्म कथा जिते आसबे आमर नंबर बहुत तले अच्छी आम आम निजक किसी भी कहू आम कहवा आमर वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन अच्छी अमुक अच्छी समुक अच्छी किंतु आम प्रकृत में टूरिज्म रे तले एवं सेथिपाई आम ओभरनाइट किसी करिपरिबा नहीं एवं सेथिपाई गोटे भल रोड मैप भल टार्गेट भल प्लान एवं ता संगे संगे इन्वेस्टमेंट सेटा मध्य जीवाक पड़िबो एवं जेतले आम इन्वेस्टमेंट कथा कहूचे सेतले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट निहाती दरकार जोटा कि वर्तमान पर्यंत लैकिंग आपण जो पुरी रो अर्थनीति किभली भाव में कंट्रीब्यूट करिबो पुरी आम समस्तक पई सबुठु इम्पोर्टेंट एवं बड़ डेस्टिनेशन किंतु आम जदि देखिबा पुरी रो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर आई थिंक आपण माने मो संगे एकमत हेबे आम जेतेबेले पर्यंत आम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करि पारि नाउ एवं मंदिर सांगरे अन्य जेमतिया कथा होतिले अन्य आध्यात्मिक जिनिस मध्य रहक पड़िबो एवं टूरिस्ट जेतेबेले आसे सी एंगेज होबाक पड़िबो एवं से केवल मंदिर दर्शन करुच्ची से बहुत खुशी अच्छी किंतु ता संगरे सी गोटे 3 दिनिया प्रोग्राम कि 5 दिनिया प्रोग्राम नहीं कि जदि न आसुची एवं 5 दिन पाई आमे जो सर्किट अच्छी पुरी कहतु चिलिका कहतु कोणार्क कहतु बा अन्यान्य आमर जो मंदिर कहतु बा अन्य डेस्टिनेशन जेंता बीच अच्छी बा अन्य जिनस अच्छी एवं आउ गोटे बड़ जिनस होची जी वैल्यू एडिशन आमे जो कथा आमे कथा होतिले
ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର କାପାସିଟି କେତେ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଆଭିନ୍ୟୁଜ୍ କେତେ, ଏଇ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ରହିବ ସେତେବେଳେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତି ପୁରୀ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପ୍ କରିବ। ଯେମିତିଆ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚାନ୍ଦ କହୁଥିଲେ ଯେ ଭଟିକାନ୍ ସିଟିରେ ଯେଉଁ ଆଭରେଜ୍ ଲୋକ ତାର ଇନକମ୍ କେତେ ଏବଂ ସେଠିକି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୋତେ ଆଭରେଜ୍ ଇନକମ୍ କେତେ ଏବଂ ତା ତୁଳନାରେ ଆମର ପୁରୀରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ତାଙ୍କର ପର୍ କ୍ୟାପିଟା ଇନକମ୍ କେତେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୀକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପର୍ କ୍ୟାପିଟା ଇନକମ୍ କେତେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବୋଧହୁଏ ଏଇ କିଛି ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀରେ ଗୋଟେ 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲ ନଥିଲା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଏବଂ ଏଇ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ତାଜ ଆସିଛି, ସ୍ୱସ୍ତି ଆସିଛି, ଆହୁରି ବୋଧେ ମ୍ୟାରିଅଟ୍ କି ହାୟାଟ୍ ବୋଲି ଆସୁଛି। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବି ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ହୋଟେଲ କହୁଛୁ ସେଟା ଆମର ପେଟ ପୁରେଇବନି। ଆମକୁ ଦରକାର ଗୋଟେ ମେଜର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସିବ, ମେଜର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେବ ଏବଂ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଡୁଇଂ ବିଜନେସ୍। ଆମେ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଭରା ଦେଉଛୁ ଏବଂ ସରକାର ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ୱିଥ୍ ଡ୍ୟୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ସବୁ ଲୋକ ସଜାଗ ହେଇଗଲେ ଯେ କେମିତିଆ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ବନ୍ଧୁକ ମାରିକି ତାକୁ ଖସେଇବେ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଚେଞ୍ଜ ଦରକାର। ଏଇ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଇପାରେ ନିଜ ନିଜର ଷ୍ଟେଜ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟେ ଫାର୍ ରିଚିଂ ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ଆସିଛି। ଯେମିତିଆ ଗୋଟେ ଟୁରିଷ୍ଟକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କଲେ ପୁରୀରେ ତାର ଏତେ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେବ ଯେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହିବେ ଆରେ ଏଠି ବୋଧେ ଯିବା ସେଫ୍ ନ ହେଇପାରେ। କିଛି ଖରାପ ଭାବିବେନି ମୁଁ ଏଇଟା କହୁଛି ବୋଲି, କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଟିଭିରେ ଏବଂ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଗଲା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ହେଉ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ହେଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସାମଗ୍ରୀ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭଲ ଇକୋନୋମି ପାଖକୁ ଯିବା ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭଲ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତି ଯେଉଁଟା ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛୁ କେବଳ ଟୁରିଜିମ୍ ନୁହେଁ, କେବଳ ମାଇନିଂ ମେଟାଲ ନୁହେଁ, କେବଳ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ନେବା ଏବଂ ଟୁରିଜିମ୍ ତାର ଗୋଟେ ମେଜର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ରହିବ। କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି ଆମେ ତାକୁ ଆଗକୁ ନେବା। ନେକ୍ସଟ ମୋର ଫଲୋଅପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇ ରହିବ ଯେଉଁଟା ସାର୍ କହିଲେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପୁରୀରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲେ ପୁରା ଦେଶରେ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଯାଏ, सोशल मीडिया ट्रेंड है जार गोटा डिमिनिशिंग वैल्यू भी अच्छी कि इन टर्म्स ऑफ गुडविल। मोर फॉलोअप क्वेश्चन रहा राजाराम सार को जेहतु जन वरिष्ठ सांबादिक बहुत अनुभव तांकर सर आपण रिसेंटली महाकुंभ जाइए सेठी बहुत समय स्पेंड कले पूरी रथयात्रा भी जाइए आपण एक्सपीरियंस कौन महाकुंभ एक्सपीरियंस कौन दीटा जगह कौन डिफरेंस आपन को लगे क्या से इकोनॉमिक वैल्यू ड्रॉ कर माने इन टर्म्स ऑफ सैटिस्फैक्शन ऑफ डिवोटी। समस्त को मोर नमस्कार। मंच संचालक गोटे प्रश्न मो पई रखिचंती जे आपण निकट रे महाकुंभ जाइतिले एवं रथयात्रा मध्य देखिचंती उभय रे कौन आपण देखुचंती। द्वितीय कथा जहाँ से पूर्वरु कहते आम समस्ते महाकुंभ देखी सारा परे बा टेलीविजन ने देखी सारा परे सेठिकी जाइकि हो बा टेलीविजन ने देख सारा परे एवं जहाँ जहाँ मीडिया रिपोर्ट बाहरुची जे उत्तर प्रदेश सरकार 25,000 रु 30,000 कोटी टंका खर्च कले एवं 3 लाख रु अधिक टंका आय कले आमे कहीं करिपरिबा नाही। मु जाइछिली महाकुंभ निश्चित भाव में सेठू फेरला परे गोटे खबर कागज आर्टिकल लिखी जे महाकुंभ जहाँ अभिज्ञता बा जहाँ से होउची हेला ताकू पुरी रे रेप्लिकेट करा जाई पारिबो कि जदि सेठी एई बळी भाव रे
ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ହାସଲ କରାଯାଇ ପାରୁଛି। ପୁରୀ ଆମର ତ ଏତେ ବଡ଼ ପବିତ୍ର ଧାମ ଭାରତବର୍ଷରେ ନାଁ କରିଛି, କେଉଁ ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ନାଁ କରିଛି। ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର। ଏଇ ଧାମକୁ ଆମେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ପିନ୍ କାହିଁକି ନ ଦେଇପାରିବା? ସେଥିରୁ ଯାଇ କାହିଁ ଆମେ କିଛି ଲାଭବାନ ନ ହୋଇପାରିବା? ଯଦି ଆପଣ ରଥ ପୁରୀ ଏବଂ ମହାକୁମ୍ଭକୁ ଆପଣ ଯଦି ତାର ପୂର୍ବ ଇତିହାସକୁ ଯିବେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି। କ'ଣ ନା, ସେ ମହାକୁମ୍ଭ କେବଳ ଗୋଟେ ଥିଏଟର ଅଫ୍ ୱାର୍ ଥିଲା ଆଗେ। ଅର୍ଥାତ୍ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଯେଉଁ ଆଖଡ଼ା ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ନିରଞ୍ଜନ ଆଖଡ଼ା, ଯୌନ ଆଖଡ଼ା, ଯେଉଁ ସବୁ ଆଖଡ଼ା ଅଛି, ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନଙ୍କର ଆଖଡ଼ା ଅଛି। ଆଖଡ଼ା କହିଲେ ଦେ ଆର୍ ଦି ମିଲିଟାରୀ ସୋଲଜର୍ସ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେକ୍ଟ। ସେମାନେ ଖଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଧରିକିରି ସବୁବେଳେ ତୟାର ଥାନ୍ତି। ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ମହାକୁମ୍ଭ ହେଉଥିଲା, ସେ ମହାକୁମ୍ଭରେ ଏକମାତ୍ର କାମ ସେଠି ହେଉଥିଲା, ଦୁଇ ଆଖଡ଼ା 3 ଆଖଡ଼ା ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିବ। ଅନେକ ମୃତାହତ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ସମୟରେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ପୁରୀକୁ। ପୁରୀର ଅତୀତ ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ କଳଙ୍କିତ ନୁହେଁ। ଅନେକ ଲୋକ ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇକରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଯେଉଁ ଆସନ୍ତି, ବାଟରେ ସର୍ବଶାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଅନେକ ଲୋକ ଏତେ ନିଃସ୍ୱ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେ ସେଠାକାର ସେବାୟତମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଘରକୁ ପଠାନ୍ତି। ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବାୟତମାନେ ଯେହେତୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମନି ଅର୍ଡ଼ର କରି ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତି। ନଅଟାରେ ସେମାନେ ଖାଇଯାଆନ୍ତି ସବୁ। ମୁଁ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ ଦେଖିଥିଲି ଯେ ପୁରୀର ଧୂଳିଆ ପଣ୍ଡା ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର, ଏ ଯୁଗର କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଏଜେନ୍ସି କଥା ହେଉଛେ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଡେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଏଜେଣ୍ଟସ୍। ଭାରତବର୍ଷରେ ବୋଧେ ମାନେ ସଫିଷ୍ଟିକେଟେଡ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଏଜେନ୍ସି କନସେପ୍ଟ ଆଗରୁ ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କୁମ୍ଭମେଳା କ'ଣ ହେଲା। ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବୁଛେ ଏତେ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ, ଏତେ ଟଙ୍କା ସେମାନେ ପାଇଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ପାଇଯିବା, ଏଇଟା ଏଠି ସହଜ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ଏତେ ଯେତିକି ଆମେ କହିଦେଉଛେ ସେଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ସେମାନେ ବସିକିରି ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ହିସାବ ପତ୍ର କଲେ ଯେ ଆମର ଏତିକି ଟଙ୍କା ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ପାଇବା କେତେ, ଆମର ରିସୋର୍ସ ଅଛି କ'ଣ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ, ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଆପଣ ଥିଲେ। ଯିଏ ଛୋଟିଆ ପାନ ଦୋକାନଟେ ବି କରେ, ସିଏ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ହିସାବ କରେ ମୋ ପାଖରେ ରିସୋର୍ସ କ'ଣ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିକିରି ପ୍ରଫିଟ୍ କରିବି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମହାକୁମ୍ଭ କେସ୍ରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେୟା ହେଇଛି। ଇଏ ବର୍ଷକର କାମ ନୁହେଁ, ଇଏ ଗଲା କିଛି ବର୍ଷ ଧରିକିରି ସେମାନେ ହିସାବ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ମହାକୁମ୍ଭ ପାଇଁ ରିସୋର୍ସ କ'ଣ ଅଛି। କ'ଣ ରିସୋର୍ସ ଅଛି? ଗୋଟେ ଗଙ୍ଗା ନଈର ଶୁଖିଲା ନଈ ପଠା, ବାଲି ପଠା ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ ସେଠି ଅଛି? ମହାକୁମ୍ଭରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏବଂ ମହାକୁମ୍ଭ ଯେଉଁମାନେ ଯାଆନ୍ତି ସେଠି କ'ଣ କରନ୍ତି? ମୁଁ ତ ନିଜେ ଯାଇଥିଲି। ଆପଣ ଯିବେ, ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବେ, ଘରକୁ ଆସିବେ, ଆଉ ସେଠି କିଛି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେଠି ଏତେ ଭାରତବର୍ଷର 2/3 ଲୋକ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲେ? କି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ? ଯଦି କେବଳ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ନଈ ବାଲି ପନ୍ତା ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ପୁରୀରୁ କାହିଁ ରୋଜଗାର କରିପାରିବାନି? କ'ଣ ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ଆମର କ'ଣ ନାହିଁ? ଆମର ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେ ପୁଣି 1000 ବର୍ଷରୁ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର। ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲିକିରି ଜଣେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଦେବତୀର୍ଥ, ସମୁଦ୍ର ଅଛି, ଘର ଅଛି, ସବୁକିଛି ଥାଇକିରି ଆମେ କାହିଁକି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରୁନେ? ସେମାନେ ସେତିକି କରିନଥିଲେ, ସେମାନେ ବିଦେଶରୁ କନସଲଟାଣ୍ଟସକୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିଥିଲେ ଟୁ ଲିଷ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଆମ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଏୟା, ହାଉ ଟୁ ମେକ୍ ବେଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ରିସୋର୍ସ। ଏଇଟା ଏଇଟା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ, ଗୋଟେ କାରଖାନା, ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ହିସାବ ସାରିବେ, ସମୟର ଘୋର ଅଭାବ, ସାରିବେ ଟିକେ ଆପଣ।
ताले ये धन्यवाद दे दो नहीं नहीं आप कंप्लीट कर दो भाई तेणु मोर कहवा कथा जे पुरी आमे से प्रकार अप्रोच आमे पुरी को देखिनु मु आज आपण माने एठी जेते बसिचंती मु जदि कहबी आपण मानकु चलंतु मु आपण को पुरी बुले नहीं जीबी आपण माने राजी हेबे नहीं तार कारण आपण जगन्नाथ को देखि परिबेनी आपण जदि पुरी जाइथिबे देखिथिबे से जगन्नाथ आगे की प्रकार कृत्रिम भिड़ आपण आपण घरर महिला मानकु नेकिरि सेटिक जाई परिबे निजे तो जाइकिरि जदि ता भितर फेरिचंती बड़ कथा बुढ़ा बुढ़ी एवं घरर महिला झील मानकु नेकिरि जदि आपण जाइचंती आपण जगन्नाथ को केबे देखि परिबेनी आमे तो सामान्य श्रृंखला ए पर्यंत रक्षा करि परिने आमे कुंभ मेला को कोन देखिबा कुंभ मेला तो जुआड़े देखिबे आपण एति लक्ष लक्ष लोक किंतु कोठी विशृंखला आपण देखि परिबेनी कोठी के का चुटी टाणिबा देखि परिबेनी कोठी पॉकेट मार हबार देखि परिबेनी मु निजे जाइथिले अभिज्ञता तो कहूची कहा मुहरे धर्म कथा छड़ा आउ किछि नाही आज्ञा एठी आपण जगन्नाथ मंदिर रे पसि परनाथि जगन्नाथ देखिया पई आमे एति विशृंखला आज जदि आमे तापरे कुंभ मेला रु एते आमे आया कले एठी कहीं न करि परिया बोली करी प्रथम आम निज घर सजाड़िया को पड़ो तापर जाकि व्यवसाय कथा चिंता कले हम धन्यवाद धन्यवाद सर बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग डिस्कशन चलता किंतु समय आम पाखे ना आम आ लंग भी कर पारते बहुत माने मत निजु खराब लगुच मझे समस्त की मु प्रोफेशनल ये नुह जर्नालिज्म या जर्नलिस्ट नुह बहुत इंटरेस्टिंग जिन मन होता आउट शुणा राजाराम सार को किंतु समय ना पुणी के आलोचना को आहरी आगू नवा ये विषय इकोनॉमी विषय आउ डिस्कस करवा कारण ये राज्य को गोटे जिनस दरकार ओनली ए स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ दिस स्टेट नीड्स दैट इज व्हाई दिस प्रोग्राम इज दिस इज व्हाई वी आर हियर दैट्स द ओनली रीजन वी आर हियर